Hola, soy Dora. Naglalaro kami ng poison. Ay. Tama, poison. Na. Ipa-poison kita, Jacob. Ayoko. Yan. 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 Aray mo. Yan. So, maglalaro kami. Ako yung una. Basti. Basti, nilagay ko pa yan sa kula. Bakit? Nawa ko pa kasi. Nalaway. Guys, come on. Ako yung una because ako nagpalaro. Di ba girls first? Hindi. Hindi daw. Piket. Magsipikitan tayo. Pikit na kayo. Bili. Dito nga ako na siya. Super Idol the show. Boom. Boom. Jacob, sa'yo, ikaw lang sayaw. Bilis pero Pikit! Pikit! pikit na Tatlo? Hindi, isa lang. Sana. Ew. Boom, na yun na. Ako naman. Ikaw naman. Boom. Don? Okay, so ako yung una ulit. Chief Jacob. Bernie, ikaw naman. He? Ikaw na. He? Safe. Ako naman. Ay, akala ko pikit. Safe. Wait lang. I-jump lang. This thing looks like a chicken wing. This looks like a mini chicken Parang wing. 7. 7. Saan yung kapatid niyan? Nakita ko 6 dun eh. Ah, Kaya niyo muna to. Safe? Safe? yes. Damot niya naman. Space. Ay, space. Safe. Kaya mo na to. Kaya mo na. Ako. Ito na lang. Sige na, hindi yun poison. Promise. Ito na yun. Ito. Safe. Yep. Si Jacob hindi pa. Nakakatara. Safe! Pili!